চাউল কিনছিলাম, কিন্তু চাউলগুলো ভালো পড়ে নাই। ভাত আতপ চাউলের মতন, কাঁচা চাউলের মতন ভাতগুলো জমাট বেঁধে দিলাম। তো কী করলাম, দুই তিনবার ধুইলাম এই ধোয়া পানি। ধোয়ার পরে কি এখন এগুলোকে আবার একটু গরম করে নিচ্ছে। আর এটাই হলো আমার প্রবাস লাইফ। এখন আমার যে কাজটা হবে আর সেটা হলো আস্তে আস্তে এগুলো হইতে থাকে। আর কিছু শাক আছে আমার আগের, এগুলো একটু গরম করে নিচ্ছি। গোসল করে আবার বাথরুমে আসতে খারাপ লাগে, একবারে শেষ করে দিয়ে এটাই গেল। এগুলো হলো পালং শাক। আমার বাচ্চা ফুটতেছে পানিগুলো, আপনি একটু কমাই দিবেন, পোড়া না যায়। এটা জল নিচে একটু লেগে গেছে, একবার চিন্তা করছিলাম ভাতগুলো পানি দিই, মনটা কষ্ট পরিশ্রমের জন্য। ভাতের মার তরকারির ঝোল মাসুদান না আনানিঙ্গার কেনা পাতেলে না আগে মুসিরা বলে করতে ভাতের মার তরকারি এগুলো নারিকেল গাছের গোড়ায় প্রচুর নারিকেল দিতে। এখন মানুষ আধুনিক হয়ে গেছে, আমি ব্যবহার করি, আমি তার পর পাইতেছি ভালো।
তোমার আমার এই না ভালোবাসা। আগে ফ্রিজের উপরে নিয়ে রাখে, পরে রুমে নিয়ে যেতে পারবো। দেখেন এই রৌদ্র দিয়ে কত কষ্ট করে সাইকেল চালায় যায় আবার আসে। সাইকেলটা একবার যদি নষ্ট হয়, চাক্কা যদি পাংচার হয়, কত কথা তারে শুনতে হয়। এখানে পাংচারের দোকানে কাজ করানো যায় বাংলাদেশে, সব সময় তার ওখানে ঝামেলাই থাকে। তোমার আমার এই না ভালোবাসা। তারপরে বলো রুমে রাখি আসতেছে। তোমার আমার এই না ভালোবাসা। প্রেম না করলে আমি কে জানে হয় কি করতাম, তোমার দেখা না পেলে হয়তো জানে মরতাম। তোমাকে নিয়ে আমি বাঁধবো সুখের ঘর, আমি বাঁধবো সুখের ঘর। তুমি কি বধূ হবে সব কিছু রেডি। এখন একটু পরে খাবার পর্ব হবে। अगर कुछ सुना है? हाँ? प्यार का दुनिया है, मालूम है अमित भाई? एक बात सुनेगा? इंसान का प्यार का दुनिया है। एक बात सुनेगा? आप अभी इंसान है ना, पहला का नबी का उम्मत का सेम 300 साल 400 साल 500 साल नहीं बचता है ना। जिंदगी को थोड़ा है 50 से 60 साल, इसलिए जिंदगी को अच्छे से इज्जत करना। किसको? जिंदगी के थोड़ा जो मिलता है ना। कोई बात नहीं, किसकी इज्जत है भाई, बोलो ना भाई, किसकी इज्जत करना चाहिए? मेरे सेंस में मतवाद भी है ना, मतवाद की इज्जत करना। देखा ना, देखा मतवाद भी है। मतलब आपको आप इज्जत देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो इसको कौन कह देगा? आप नहीं गूगल में चार्ज करना पड़ेगा। इज्जत मैं दे दो, मतलब मैं जा रहा हूँ मैं सीधा भी और मैं एक्सप्लेन करने दे। तुम्हारा हमारे ना भालोबाशा, हेलो इन्ना हो गया ना तेरे ना मैं सिटी फ्लावर से चावल लिया, चावल अच्छे नहीं, अभी उसको बाद जाके बोला भाई चावल अच्छे नहीं, ऐसे बोलता कोई भी कंप्लेन नहीं किया, तुम पहला कंप्लेन किया। कौन सा चावल? नो यार पाकिस्तानी चावल लिया, अच्छे नहीं, चला
बस मेरा नसीब के ऊपर छोड़ दिया मैंने। नहीं ये 1 मिनट 2 मिनट तो पहले हमारा चाहिए चावल। ये चावल कैसे है? इसको पहले हमारा चाहिए। सही है ना? अगर हम लोग चावल एक 3-4 टाइम हम उल्टा हो गया। ये नसीब की बात है। मालूम है जैसे का इसका बात ये है। आप खाना खा लिया, मेरा खाना नहीं है क्या नमाज के लिए थोड़ा मैं पूरा समझ नमाज पढ़ लिया सही है। ये पहले प्रश्न नमाज है। मैं कासिम पढ़ के उसके बाद नमाज पढ़ेगा कासिम क्या बात मैंने बहुत हजरत है मैं सुबह करता हूं पूरा सारी सुबह करता हूं नहीं तो तुम्हारे नवाशा क्या बोल रहे थे ये आप नहीं कर रही ये बताएं ये काम बताओ ना बोल ठीक है ನಾನು ಇದರ ಪಿನ್ನಾಡೆ ಕಾದು ಸರ್ ಅರೆ ಮಾಡು চট করে গোসলটা করে আসি।